السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ بین الاقوامی سطح کا ڈرگ ریکٹ بے نقاب، 8 کروڑ روپے مالیتی ڈرگز برآمد، تلنگانہ نارکوٹکس بیورو اور پنجاگٹا پولیس کی کارروائی۔ کانگریس حکومت کی جانب سے ایک اور گارنٹی مکمل کرنے کا طریقہ کار شروع، 200 یونٹ والے صارفین کو فائدہ ہوگا۔ سابق وزیر اعلیٰ KCR کے خلاف نازیبہ الفاظ کے استعمال کو برداشت نہیں کیا جائے گا، BRS خاتون قائد کے کویتا کی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر برہمی، DGP سے کیس درج کرنے کی اپیل۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی دہلی پہنچ گئے، AICC صدر کھرگے سے ملاقات، مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ اسٹیٹ نارکوٹکس بیورو نے پنجاگٹا پولیس کے اشتراک سے کارروائی کرتے ہوئے بین الاقوامی سطح کے ڈرگ ریکٹ کو بے نقاب کیا۔ DCP ویسٹ زون کے مطابق انٹرنیشنل ڈرگ پیڈلر 43 سالہ آئی اوڈوکو اسٹینلی متوطن نائجیریا کو حراست میں لیا گیا، جس کے قبضے سے مختلف نارکوٹکس ڈرگز جملہ مالیتی 8 کروڑ روپے اور 8 سیل فونز بھی برآمد کیے گئے۔ ملک میں مذکورہ ڈرگ پیڈلر ممبئی میں رہ رہا تھا اور وہیں سے ریکٹ چلا رہا تھا۔ اس نے ممبئی کے علاوہ گوا اور کئی شہروں میں نائجیریائی شہروں کو اپنا ایجنٹ بنا لیا تھا اور یہ ریکٹ چلایا جا رہا تھا۔ ఏడుగురు హైదరాబాద్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది. సో వీళ్ళందరిపైన కూడా చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకుంటాము. ఇప్పుడు ఈ వ్యక్తిని ఈరోజు అరెస్ట్ చేసి కోర్టులో ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది. సో ఈ నేపథ్యంలో ఏదైతే ఈ నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ అండ్ సైకోట్రోపిక్ సబ్స్టాన్సెస్ ఉన్నాయో, వివిధ రకాల డ్రగ్స్, అవి సింథటిక్ డ్రగ్స్ కావచ్చు, ఆర్గానిక్ డ్రగ్స్ కావచ్చు, వీటన్నిటి పైన సప్లై, ట్రాన్స్పోర్ట్, కన్జంప్షన్ అండ్ సేల్ అండ్ బయింగ్, ఎవ్రీథింగ్, ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ పైన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చాలా పకడ్బందీగా నిర్ణయం తీసుకొని వీటిని కంప్లీట్గా అరికట్టి మన తెలంగాణ సమాజంలో ఈ డ్రగ్ మెనేస్ అనేది ఉండకూడదని గట్టి నిర్ణయం తీసుకొని, అదేవిధంగా మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్ర పోలీస్ శాఖ కూడా వీటిని అరికట్టడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తుంది. ఈ ప్రయత్నాల్లో భాగంగా ఈ రోజుల్లో మన తెలంగాణ స్టేట్ యాంటీ నార్కోటిక్స్ బ్యూరో మరియు మన తెలంగాణ స్టేట్ పోలీస్, అన్ని జిల్లా పోలీసు మరియు మన హైదరాబాద్లో HNU, హైదరాబాద్ నార్కోటిక్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వింగ్, తర్వాత లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీస్ అందరూ కూడా కలిసికట్టుగా, హైదరాబాద్ టాస్క్ ఫోర్స్ అందరూ కూడా ఇంటెలిజెన్స్ గ్యాదరింగ్, తర్వాత రైట్స్ అండ్ దెన్ ఇన్వెస్టిగేషన్, ప్రాసిక్యూషన్, అన్ని విషయాల్లో కూడా 360 డిగ్రీ ఆలోచన చేసి వీటిపైన చర్యలు తీసుకుంటూ ఉన్నాము. ప్రజలకు ఈ ద్వారా తెలియజేయడం ఏంటంటే, ఇక్కడ ఏ డ్రగ్, ఎనీ డ్రగ్, ఎవరైనా కన్జంప్షన్ కానీ, ఎవరైనా పెడ్లింగ్ కానీ, సప్లై కానీ, లేకపోతే ఏదైనా ఇట్లాంటి నెట్వర్కింగ్ కానీ, మీకు ఏ సమాచారం ఉన్నా కూడా తెలంగాణ స్టేట్ యాంటీ నార్కోటిక్స్ బ్యూరోకి కానీ, పోలీస్కు నేరుగా కానీ సమాచారం ఇవ్వాలని నేను కోరుకుంటాను. అదేవిధంగా మీ ఇంట్లో కానీ ریاستی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے آج دلی میں پارٹی کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران ریاست میں کانگریس حکومت کی 6 گارنٹیوں پر عمل آوری اور دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ لوک سبھا انتخابات کی حکمت عملی کو لے کر بھی تبادلہ خیال کیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ لوک سبھا انتخابات کے امیدواروں کو لے کر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
قائد مجلس اکبرالدین اویسی چندران گٹا حلقے میں عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں بھی مصروف ہیں۔ اس سلسلے کے تحت حلقے کے 308 شادی مبارک اور کلیانی لکشمی اسکیم کے منظورہ درخواست گزاروں میں اکبرالدین اویسی نے چیکس کی تقسیم عمل میں لائی۔ مذکورہ چیکس کی جملہ مالیت 3 کروڑ 9 لاکھ سے زائد بتائی گئی ہے۔ فاطمہ اویسی کیمپس واقع بلہ گڑھے میں ایک سادہ تقریب میں قائد مجلس اکبرالدین اویسی نے چیکس کی تقسیم عمل میں لائی۔ اس موقع پر مجلسی ڈویژن کارپوریٹرز اور سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ کانگریس حکومت کی جانب سے ایسے برقی صارفین جن کی برقی کا بل 200 یونٹ ہوگا انہیں 15 فروری سے 0 بل ادا کیا جائے گا، جس کے لیے صارفین کو چاہیے کہ وہ مالک مکان ہو یا کرایہ دار اپنا فوڈ سیکورٹی کارڈ اور آدھار کارڈ برقی بل کلکٹر کو بتانا ہوگا۔ واضح ہے کہ اتوار کے روز منعقدہ ریاستی کابینہ میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے پرجا پالنا کے مزید 2 اسکیموں 200 یونٹ برقی بل کی معافی اور 500 روپے میں گیس سلنڈر فراہم کرنے کو منظوری دیتے ہوئے اس پر ذرائع کے مطابق 15 فروری سے روب عمل لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بی آر ایس پارٹی جو پارٹی کی شکست کے باوجود ابھی تک مستحکم ہونے کی بات کر رہی ہے، وہیں منگل کے روز بی آر ایس کو اس وقت زبردست جھٹکا لگا جب پیداپلی کے بی آر ایس رکن پارلیمنٹ وینکٹیش نے اے آئی سی سی جنرل سیکرٹری کے سی وینو گوپال سے ملاقات کرتے ہوئے کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی اور صدر آل انڈیا کانگریس سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے بتایا کہ کانگریس پارٹی نے ملک کی آزادی میں بھی حصہ لیا تھا اور تلنگانہ کی تشکیل بھی کانگریس نے ہی انجام دی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا کے علاوہ کانگریس قائدین ملو روی، ومشی ایم چندر اور رکن اسمبلی سرینواس ریڈی کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ صدر بی آر ایس و سابق وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ صحت یاب ہو کر اسمبلی انتخابات کے بعد پہلی مرتبہ تلنگانہ بھون پہنچے، جہاں ان کا پارٹی قائدین اور کارکنوں نے والہانہ خیر مقدم کیا۔ اپوزیشن لیڈر کے چندرشیکھر راؤ نے پارٹی آفس میں حیدرآباد، رنگا ریڈی، محبوب نگر اور نلگنڈے کے پارٹی قائدین کے علاوہ کارکنوں کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے آبپاشی پروجیکٹس کو KRNB کے حوالے کرنے کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے تیار رہنے اور پارلیمانی انتخابات میں پارٹی امیدواروں کو کامیاب بنانے کے لیے سرگرم ہونے کی ہدایت دی۔ KCR نے قبل ازیں تلنگانہ تلی اور پروفیسر جے شنکر کے مجسمے پر پھول مالائیں پیش کی۔ سابق وزیر اعلیٰ کے ہمراہ KT راما راؤ اور سنتوش کمار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ పదమూడవ తేదీ నాడు నల్లగొండ పట్టణ కేంద్రంలో ఒక భారీ బహిరంగ సభతో మరోసారి కృష్ణా జలాలకు సంబంధించినటువంటి అంశం మీద ఉద్యమానికి శ్రీకారం చుట్టడానికి పూనుకుంటున్నాం। నల్లగొండ సభ మరోసారి ఉద్యమ శంఖారావాన్ని పూరించనున్నది। ఇది కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మీద అవసరమైన ఒత్తిడిని తీసుకొని వచ్చి తెలంగాణ ప్రజల ప్రయోజనాలు నెరవేరేటట్లుగా ఉద్యమానికి శ్రీకారం చుట్టాలని చెప్పి నిర్ణయించడం జరిగింది। వాస్తవంగా KRMBకి కృష్ణా రివర్ బోర్డ్ మేనేజ్మెంట్కు ఈ బోర్డుకి కృష్ణా ప్రాజెక్టులను అప్పచెప్పడం ద్వారా ఇరు రాష్ట్రాలు, ఇటు తెలంగాణ ప్రభుత్వము అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము తెలంగాణ ప్రజల యొక్క జీవనాధారమైనటువంటి వాళ్ళ జీవన్మరణ సమస్య, తెలంగాణ ప్రజల జీవన్మరణ సమస్య ఇది కృష్ణా నీళ్ళు అనేటువంటివి, మంచినీళ్ళు, సాగునీళ్ళు, ఈ జీవన్మరణ సమస్య
ریاست تلنگانہ کے مختلف مقامات اور گریٹر حیدرآباد کے ایل بی نگر عثمانیہ یونیورسٹی کیمپس میں بی آر ایس قائد و سابق رکن اسمبلی بی سمن کی جانب سے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے خلاف ناشائستہ الفاظ کا استعمال کرنے پر دھرنا منظم کرتے ہوئے بی سمن کا علامتی پتلا نظر آتش کیا گیا، جبکہ بی سمن کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی۔ کانگریس رکن اسمبلی وویک وینکٹ سوامی نے بی سمن کی جانب سے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے خلاف نچلی سطح کی زبان استعمال کرنے کی سخت مذمت کرتے ہوئے بی سمن سے اپیل کی کہ وہ اپنے الفاظ سے دستبرداری اختیار کریں اور وزیر اعلیٰ سے معذرت خواہی کریں۔ بی آر ایس رکن خانساز کونسل کے کویتا نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی جانب سے سابق وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کے خلاف نچلی سطح کی زبان کا استعمال کرنے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے پولیس سے مطالبہ کیا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے خلاف کیس درج کریں ورنہ بی آر ایس عدالت سے رجوع ہوگی۔ کے کویتا نے اپنے ٹویٹ میں بی آر ایس قائد بی سمن پر کانگریس قائدین کی جانب سے کیے جانے والے دھرنے اور ان کے خلاف استعمال کی جانے والی زبان کا جواب دیتے ہوئے واضح کیا کہ ایک دلت قائد کے خلاف کانگریس پارٹی مہم چلا رہی ہے۔ Threatening statements on our former Chief Minister and our leader Honorable KCR Garu. Yesterday, there was a FIR registered on our former MLA for using derogatory statements against Mr. Revanth Reddy. So I request the DGP and the police of the state, if a former MLA is making statements on Honorable Chief Minister, you immediately registered an FIR. And if the current sitting CM is making statements on the former CM, continuously threatening statements, justice should be equal for everybody. So as you booked a FIR on the former MLA, you should also book an FIR on the Chief Minister. This is our demand. عثمانیہ یونیورسٹی کیمپس میں آج کانگریس پارٹی کے لیڈر بالموری وینکٹ کو طلباء کے احتجاج کا سامنا کرنا پڑا۔ طلباء اور بے روزگار نوجوان جیو 46 کی منسوخی کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے لگا رہے تھے۔ پروگرام کے دوران افراتفری دیکھی گئی، بعد میں پولیس کو اس سلسلے میں مداخلت کرنی پڑی۔ جیوتیراؤ پھولے پرجا بھون کے پاس پیش آئے ہٹ اینڈ رن معاملے میں ملزم کے والد بی آر ایس کے سابق رکن اسمبلی عامر شکیل کے خلاف پولیس نے لک آؤٹ نوٹس جاری کیا ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سابق رکن اسمبلی نے تحقیقات میں تعاون نہیں کیا اور بیرون ملک روانہ ہو گئے۔ اس معاملے کے سلسلے میں پنجاگٹا پولیس اسٹیشن کے 85 پولیس عہدیداروں کا تبادلہ کیا جا چکا ہے، جبکہ گزشتہ روز معطل کیے گئے انسپکٹر کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سیاست میں حد و ادب اور لب و لہجہ کب حدود تجاوز کر جائے یہ کہنا مشکل ہے۔ بی آر ایس کے لیڈر بی سمن کی طرف سے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے خلاف کیے گئے ریمارکس پر برہم ہو کر تلنگانہ کانگریس کے سیکرٹری وینکٹیش نے میڈیا کے سامنے انہیں چپل سے مارنے کا اعلان کیا۔ میڈیا کے سامنے اپنی چپل لہراتے ہوئے وینکٹیش نے کہا کہ انتہائی ناشائستہ گفتگو کا استعمال کیا گیا ہے، جس سے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سدی پیٹ میں ایک نوجوان نے بس نہ روکے جانے پر بس کا تعاقب کرتے ہوئے آدھا گھنٹہ بس کو روک دیا۔ تفصیلات کے مطابق ایک نوجوان اپنی ماں کو بس میں سوار کرانا چاہتا تھا اور وہ بائک پر بس کا پیچھا کر رہا تھا۔ جب ڈرائیور نے بس نہیں روکی تو وہ شخص بس کو اوورٹیک کرتا ہوا آگے پہنچا اور بس کو روک دیا۔ اس نے بس کو آدھے گھنٹے تک جانے نہیں دیا اور احتجاج کرنے لگا۔ بعد میں دیگر مسافرین کے سمجھانے پر وہ وہاں سے روانہ ہوا۔ تلنگانہ کے ونپرتی میں مچھلیوں سے لدی لاری قومی شاہراہ پر الٹ گئی۔ منگل کی صبح کے اولین ساعتوں میں یہ واقعہ پیش آیا، جہاں
कई टन मछलियां सड़क पर फैल गई थी और कई मछलियां गाड़ियों की जद में आकर हलाक हो गईं। चूंकि सुबह का अवलीन वक्त था इसलिए लोग जमा नहीं हुए, लेकिन बाद में मुकामी लोग मछलियां अपने साथ लेकर गए। आंध्र प्रदेश असम्बली से आज तेलुगु देशम के अरकान असम्बली को मुअत्तल कर दिया गया। तेलुगु देशम के अरकान मुसलसिल कार्रवाई के आगाज़ से एहतजाज कर रहे थे। तेलुगु देशम के अरकान असम्बली को आज एक दिन के लिए असम्बली स्पीकर टी सीताराम ने मुअत्तल कर दिया। मुअत्तली के बावजूद भी तेलुगु देशम के अरकान नारेबाजी करते हुए देखे गए। शोबे उर्दू स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम से रोज़ा कौमी सेमिनार 6 ता 8 फरवरी मुनक़िद किया जा रहा है, जिसका इफ्तिताई इजलास ह्यूमैनिटीज़ ऑडिटोरियम में मुनक़िद हुआ। सेमिनार का इफ्तिताह प्रोफेसर BJ राव वाइस चांसलर ने शमा रोशन करते हुए किया, जबकि प्रोफेसर V कृष्णा डीन स्कूल ने सदारत की। इस सेमिनार का उन्वान उर्दू अदब की नशोनुमा में गैर मुस्लिम शोरा का हिस्सा दिया गया है और ज़ेली उन्वानात के तहत 60 से ज़्यादा मखालजात पेश किए जाएंगे। प्रोफेसर सैयद फ़ज़लुल्लाह मुकर्रम सदर शोबे उर्दू ने मेहमान और शुरा का खैर मकदम किया और वाइस चांसलर से इजहार तशक्कुर किया कि उन्होंने इस सेमिनार को मंजूरी दी है। प्रोफेसर फ़ज़लुल्लाह मुकर्रम ने कहा कि ज़बान का कोई मज़हब नहीं होता, बल्कि मज़हब को ज़बान की ज़रूरत होती है और इसी तरह उर्दू सिर्फ़ मुसलमानों की ज़बान नहीं है, बल्कि हिंदू अदीबों और शोरा ने भी इसकी आबियारी की है। वाइस चांसलर BJ राव ने अपने भरपूर ताउन का पेशकश किया और बताया कि उर्दू उनकी पिदरी ज़बान है, क्योंकि वो अपने वालिद से इसी ज़बान में बात करते थे। प्रोफेसर शहजाद अंजुम ने कलीदी खुतबा दिया, जबकि मुल्क भर की यूनिवर्सिटियों से आए प्रोफेसर्स ने अपने ख्यालात का इजहार किया। कन्वीनर सेमिनार डॉक्टर निशाद अहमद ने सेमिनार का तारुफ पेश किया और इफ्तिताई इजलास की कार्रवाई भी चलाई।
का बहुत ही ममनून हूँ और उनका शुक्रगुजार हूँ और उनको मैं वेलकम करता हूँ कि उन्होंने उर्दू डिपार्टमेंट के हर प्रोग्राम की मंजूरी दी है। कभी उन्होंने हमको पीछे नहीं किया। जब भी हम कोई फाइल भेजते हैं तो वो के प्रोसीड का मामला उनके साथ होता है। हमेशा उन्होंने उर्दू के साथ, जो मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे दोस्त भी, हर प्रोग्राम के हवाले से उन्होंने जानकारी की है। मैं उनका भी इस्तेमाल करता हूँ। आज के इस सेमिनार में हमने 31 यूनिवर्सिटीज के असातिज़ा को मदऊ किया। हमने कोशिश की है कि सब मिलें, अपनी अपनी बात रखें और अपने ख्यालात का इजहार दूसरों तक पहुंचाएं। कुछ अहबाब कल आ चुके, बहुत कुछ आज आ चुके हैं, कल और मजीद लोग आने वाले हैं। हम उनका यहाँ यूनिवर्सिटी में सबका हम इस्तकबाल कर रहे हैं। खुसूसन आज के प्रोग्राम के सेमिनार का कलीदी खुतबा जो हमारे दे रहे हैं प्रोफेसर शहजाद अंजुम, जो आज के दौर के बेहतरीन मुहक्किक हैं, कालम निगार हैं। उन्होंने अखबार में इस मौजू के हवाले से बहुत से कालम लिखे हैं। कई रिसर्च प्रोजेक्ट आपने किया है। हमने समझा आपको तकलीफ दी और हमारी बात पर उन्होंने लब्बैक कहा। आज के कलीदी खुतबे के लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। आज के दीगर मेहमानान खुसूसी में हमने दिल्ली के अदबी जामिया मिलिया इस्लामिया से प्रोफेसर शहजाद अंजुम हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन यहाँ मौजूद हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी की सदर शोबे उर्दू प्रोफेसर नजमा रहमानी यहाँ मौजूद हैं। हमने उन तीनों के हम इस्तकबाल करते हैं, हम उनको इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। बुलाराम पुलिस ने व्हीकल चेकिंग के दौरान हशीश ऑयल की मुंतकिली के रैकेट को बेनकाब किया और इसमें मुलविस 3 पैडलर्स को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 3 किलो हशीश ऑयल के अलावा दीगर अशिया जब्त की गई। बुलाराम चेक पोस्ट के पास जारी चेकिंग के दौरान 3 मुलजमीन को हिरासत में लिया गया और जब्त शुदा जुमला अशिया की जुमला मालियत 15,55,000 रुपये बताई गई है। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। बैनुल-अक़वामी सतह का ड्रग रैकेट बेनकाब, 8 करोड़ रुपये मालियती ड्रग्स बरामद। तेलंगाना नारकोटिक्स ब्यूरो और पंजागुट्टा पुलिस की कार्रवाई। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से एक और गारंटी मुकम्मल करने का तरीक़ेकार शुरू, 200 यूनिट वाले सार्फिन को फ़ायदा होगा। साबिक़ वज़ीर आला KCR के ख़िलाफ़ नाज़िबा अल्फाज के इस्तेमाल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। BRS खातून क़ायद के कविता की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर बरहमी, DGP से केस दर्ज करने की अपील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी दिल्ली पहुँच गए, AICC सदर खरगे से मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख़याल। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फ़ीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।